أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبادئ NPP كولو مبادئ ملبى diaspora مبادئ ملبى Gambia kono jang مبادئ UDP كولو مبالبى كونتونا murtana le koteng pour que jabiri ke kumo dol la bara wo dol bije mul ya lon kate jamfala baake bayri ngadiya mo ke non me ya lon ko wala ba dende fang na broda la pa modu ngoma mandile bare manduala akatinna dro ngambulo wulindi direct o man futa dama folo don bawu atani mboro e buntan comme ko ni pudon fota wulo la nyamen da ke ko wandi sote wala nyamen kuma fo kuma kanam fo pamodu ni man futa woto folo bayri woto la karola kay tuma wotuma yende kele e ko ngata debate journalism fang e mawno barente jam folet la ko woto baake comme ngam fodron bayri e mo le tofonu e koyte bo wolle koma wollete karandi menketa mfangna kebati na alfati dembo santam bojang fonga wala ko fanan jube ay muta nyamenna anim fanan e ko kutu kuyeta kuto fawulo kono menketa bibi binta bojanti pa modum bedanete wala jannaton bare kana sila bayre ko nyoborinna poto si hakilo du nyoborinna to ko do ko noy libo jole la to motuma na e jolong e fongne ya fay koy mankendia e koy do ko ndim kuntol na fixi jaato nyin kono man la fi wole jolong andum ni telale wallahi e telephone am fesiata nye mo dolti badum lu UDP ko lu mbal konto na baake andum bella fi la fonal yalla moy fanan hakilo la mbekumo men fo kan janteng wallahi mbekalla ko billahi wallahi tallahi abemu tonyalati muya lon ko mbuka hadama den tuma because ngam mirale ka fako lumbe sotla ben dankula mari wala la andum alkono anin do koten nalien dandam fanal ben dandila dulale to anda dalbe murlale tonyin ngakuma kan men la mari kan ala ben kitin la walla bare mbe ko mom men fulali wala mo nyinti ko fulol ka fo wonna ko ha do sukara way moni ngi haadi sukro lanno monoe wala may kunya ay saf bi niaje ko Mamadou Soma Diop wo bediyamula UDP kono fa ba datri no la modola Mamadou Soma Diop ite fang bala jaato pour que ite je fango mu maloleti ando UDP kol kiliwo kilim be nyanta niete je sondomo nyanta murula 2001 mune keta basse Mamadou Soma Diop ite le pareta yembol arène ñin tembo nyanta tala ite tata TRRC foka pare yemol areng enim banta kamara kabrintel be dunna jimara kono ila plano folo kata julangel lati e felta pour kana meeting soto ila plano flanjang wotata ke minto gambi sara ndelam advance timoti muya lonko ntelemu singul nyasi lambin dabo lamaron babakar lopi dudu kasa jata yursol jamal lamu muliya lonko musol mel ben kono ngejindi gambi sara kabrintu mo menna yela manya jawyake katambi kata gambi sara ka itandi la kafoko al usenu dabo wole e kinan ila mol kinan ka itandi gambi saran kolla
kaya la silo nyim bayle ndol be dunna je gambi sarala metung be janjanna atol be funtila ndol be dunna nal benta je nin lumuyel tema pong nyinto altatam batu woleto nata ndale min fero fananda nko na moto eta do mandin moto la ta do mandin alla moto pikopo bulata mol noma bari gele wala bentol bulo kono UDP ndel wo gele wala ben bulo kono nga wala soto no nunka wala jono nu amanken tati al bulatan noma al nakitanna ngal yeyen wonya fo pontema ngo dray fo elo njita ndala mo flote men njita kal nyininka mune ya tunna al babulari noma na mitin dulalto al ben tinyala tareng malki ngamara kelo ya commencé wala to Mamadou Soma Diop ite Mamadou Soma Diop killing nyimbe be Ousseynou Koune noma ni UDP colt Mamadou Soma Diop mbata woto kelo keta je wo kelo nyin amanna dia ila molla ila missionary muliya lonko rabelol be kono sere lonian refugiol muliya lonko wolle be nu tumanna banko kan yemodol haya woleto ite Mamadou Soma Diop Banta Camara ale Aliou Ndiaye ale wande dum niyo bondi nyin kamala ko wo mo weta pour nyin kamala ko ka Ousseynou Dabo nala mol befa ntonya fam fania inin ala tema meda andu wala be fala Mamadou Soma Diop malo because ita bala jato fam mo malolet Mamadou Soma Diop mbota woto wolungna nyanta tala suto lala garawol bare metiu jannin garawol metino mu ya lonko wala keta mansa jam banta ba nyinto jelemu ila intelligence men nata ya tari ko nga intelligence to me ya lonko wala tambite la intelligence la jelemu ndenga kala muta kafuko kula be kala andal be kula fanan tabikan Ousseynou Dabo la moto mu ya lonko wala katari nyaato nyin kamala kankan wulen me ya lonka kana aka wulinu e balol kan no molbe nyaadal ka kura mbatunte nyaada e kura ate nyaada e senia ate memu ya lonko nkata la wafi pour molla asi sajjarno nyamen dembo bay force bi janna abe baloring amam fa ala mun nemani kafara kala de late Abou Karamba kasamae muya lonko wala ni Ousseynou Dabo anin dembo by force anin Ousseynou la drive fo anin Laurent Seka eto leba moto kilin nyin kono ndale nga Seka kilin ko Ousseynou la moto ayta number 8 mbegele gele kono ntamita ngal lidin nyinta ngeta number 1 bare Mamadou Soma Diop janni bagnin detail be fola bayri doli ya fole comme mu 2016 mo kutolete men dunta UDP pour ngal nyamal do ngal musal do man dina dron history do man dinto ngadol tu koma jama me ya lonko wala be nyaato wo mu li batolati mu ya lonko anala makutungna mu anala li ken anala li tumbo mbo mabo laliye ni wato sita fana mbo fana funtindi laliye na tare ko ala kititala ala man fa janno wato la ata menta mun nioti Mamadou Soma Diop ela nyim plan kurum mumme be itele moti me ya lonko itele adada wulta man sa jang mbe sella tambete chamoñ la mbe sella konko kan ndele be nyaato ke killing hanisay mu ya lonko abe baloring anda tulo benna anda be ñu audio moy la le e ka fo meye ko hujari jankumba mu ya lonko abe basse banko kan ala private o mu ya lonko ay silence kala wala ni boro nata pour kan overtake mbe wuri kama ngaya ke kunke borol mi ya lonko wala to ñu janto berol mel be nyaato janto mo berol tunu jang anno silo mantar do ko ka muna na tartaje hujari nata tambi nyaato wol tankaya dusuma mbe sella konko kan dunta ambuso kono Aliou Ndiaye même fata je jari kam mutata jeto mi ya lonka bata badari nyili be ila ngaybo ite Mamadou Soma Diop itali yake
muso me ya lon ko wala fana mutata yellan seti paquetol sang ka di muso nyina abula la boday so kono abe mabore pour jinka mala ne usenu na la mol muta wosi wallan seto nyim bondi kam yudi pinkol balo be faram ita mo soma job ita lewo fananta ita mo soma job ita lewo mol fananta wo da fijol fanan rent pour que haya ke jo nyin kamala ya kafuila wo molla men kata alim jayla timoti nyin kamala ka yudi pinkol fa ka usenu daba fa Mamadou Soma Diop etel fana mu maloti e bala jaato fa mu malolati bi etel koy kafuta wo UDP ma UDP ko alkamuna batu kabrale Mamadou Soma Diop bulaje UDP ko mbadi UDP ko alkamuna batu kabrintu mo menna usenu ka lafta mansayala nyina mo moti mu ya lon ko atalo bulari usenu noma Mamadou Soma Diop inin ala tema meeda wala be fala be kitin la be sola harjewla anda si bali harjewla faytele manke modi kabrintu mo men yentol diten basse police station nyin kono yenda mol muta ye mel charge ina tam modol fananta ke drop ma janko samu sabi janne abo mol kono le amam fa be baluri wotuma manta folo APRC ma janko enum bara Mamadou Soma Diop kabriyol drop yentol men labandi je miliyalon ko yolle muta ye wolle samba kito la loya magistrate bari touré wolle entol la kito nyinna kenya nyin ya transfer tele bulo kono atele kito la system o kunyal nyum beta ka transfer nan ka natina banjon Mamadou Soma Diop wolungolungna munekata mansagang court house nyinto kabrin tumo menna ye pikopol nati ye pikopol londi ye usenu nala mol bulandi usenu be lorin ndebe lorin karadola nga usenu bula tema ndani loran seka iben sambaka mansa jan kitola ngen solo be dundin na wotumo nga usenu bulan tema mfudara kiti bunto kabrin tumo menna Boris Touré ya itandi kafo ko nyin kito nyin abita kala bañul le Brian transfer kam bonde ka kito nyin bonde mansa jang andu nyanta futala bañul kono within 24 hours wolung alale ala wato long meñu wato men kono sama ya fin sama kono lom e ko pikopol nyim bayri tumo men be usenu dabo bland lawo kono usenu ya itandi le kafo ko alin kitindi comme ka mo fala kitindi nyamen na baral yo aliyente tumo mo fala faka pare al ninna molu alina pikopol nandi nyatlin tola moto nyimma wo kam fa ya tudala wotumo commissioner jey sow wala bije eso sankare mu yalo sukudan ko lamu kes mu me be batale bulo kono baba Diop ya trouble wo silole la Mamadou Soma Diop nyimbe mu itala mankuto lati mu ya lon ko yake woto Mamadou Soma Diop wo kito tedula jawyan nin kuriya men be ketaje itala fana nin jey soyo be dada nyin kamala ko yeta troko natin tolye nyantana la troko men nyantantol bondi la basse pour kan samba nanje kan samba na bañum Mamadou Soma Diop itele mo moti fana meya lonko yemoli yamar e ko usenu nala molbe bulala troko men kono itele tata gaswelo sang ya juruma troko mu me be kono pour nyin kamala ko yaje ko nga ngaybe nga tora ngata sidla soto mbe sila men fanan kan abesina gaswelo la fo alanin mo kendol mu ya lonko e kanyum official men nen bari wo tambo nimman kuto tinyata itabe mol kono le melio official la do kol tinya melio official la mankutol tinya Mamadou Soma Diop e bala jaato malo Soma Diop e be kuntun na woto mon tani na mol bebe lori usenu na la mol bebe lori ndele nata no ngapara dane pour fasin sono kabri ngeje e be tamale singuna e be bo kan commissioner's office ye kuntlin fa service la nko para edukare yen soban
3 minutes long ngete bayndi ngete finish pol kono ngoy ndele ngafo paral balanda ngombe wutula paral yamuta wo para kilum wolle nata ka usenu nyafita ka malo bala wolle dunta court house ka siraw ñil bondina je ka dundi troko kono ndel dunta troko menna ndele be don kilo ke kannu wo troko ñin kono ka duntu mo menna ibe bondi kam basse ibe nati kan ba ñin kono ndele mo moto membe lorin troko kono usen dabo mu yalom fogna keba mfan kanunte atlo benna anda be ñum audio moy lale ndele be lorin troko kono ka itande ka foko mfalentin bitala ndel manka molti nyantamel sumogulla mantar sumogulla de basen ko lum felembe funtila usenu nala timo mol felenti be tilinkam e bita kam bañu sate wo sate fo wato mi alon futata bañu janto pour mo be akala mutam mantar basen kono imbe takanne wada wotem bon ka don kilo mel la wala mu nyinti ko wala mu hay wallahi wo duniya be tenne tonya wallahi tonya dron ne be labanna baren ko damen ko duniya be tenne wo duniya la taribali ya tan taro ten bi wala ya sabu bi wo UDP keta flat woto duniya be tamakanne hada madul be tamakanne fo soma job mem pareta usenu nala molbe faala wo soma job wala murtaka du UDP fo bi faka datri no president barola ni president baron ten soma job ita nyanda tala TRR sile e nyande dankula TRR sile because evidence ko yol tan bulo ko na be leer la be seniari mbe ya itande ka foko alim ndayla saya itale asabi enen banta kamara atol le kuntuta nyato itale moljo fo mo fata je so ma job laftale yeda biti ye poto poto kala e da kalo yo biti ye poto poto kala but God never mistake me defan kenya jube ye maru fo nyi jube wallahi billahi tallahi God never mistake and would never mistake ifang yalon ne ko ite manke hadama dum te men timmata men kamalta moyato jeriñato adin keñato wayatu nala ko ndeke ni men compea mandin kol ka men nako kutinding fanay ka fa sin saro e ka doko men jimindi wereng la pour kunol la e keñani tamanyani imanya mu me beni kutinding ne kamuli anda fe woto ko soma job mbe danila mba fole ko kuma kan me alon ko yewolo fo president baroye ila kuma kan nyin ila wod nyi ya jube kunke yela wod nyi cross natare mola muyti mu alon ko e koy maccotal sitale non andu ketam molati mu alon ko bayri man démocratie long démocratie nyi nata president baro wala démocratie dila wala ya kendi ibe kuma fo balol fo kan andi be kuma tambo landa tambo fanan ke kan bara ko kunde dandula la soto nsi modol bula ya kumodol fo bayita soma job me alon ko wala pareta pour ka mol fanu ala fo mol kana eta nyante da biti la yeda sorom démocratie la dia kana tunna yekuma fo kuma mu ya lon ko sama sunu mine murundile kankan badul mul ya lon ko wala be jara al si hekatu ñi manken sawote pour ka jëm ko mol nati brabe kole ala baake pour que molje mol mel be ko soma job mel pareta ka UDP be fa yi UDP e cika wala UDP fo mo kendol banta Gambia la bang mo mem be Gambia kono mbadem lu ala UDP ala ni mo bala fati ni mo bota APRC anata la fa president Barokam ale ka wuri bare soma job APRC le mo andum mo la fana matu mu ya lonko akete gofonotile ni soma job la masibo wala daba mare na fon sila ay daba silandi mu ya lon ko wala matala region la fo daba nyanta menke la daba ko keno ayatna la ko daba labanta min tole afana labanta o victime le kono mu ya lon ko hanisay ala mu nemani ka fura kelaye afana furew manje soma job ibulo bije bare wo ko be ko la soma job mun na ta ketala wala mu yaya jamme fang yete bayle because yaya ya jele ka foko ika informational mel diala muli ya lonko wala be dending ito ni UDP tema ite mu molete mu ya lonko ibuka tonya fo anda be joka e be salari kununna ibe ala wansol kununna
ibe ke kunninje buka ku kendeke isi se dimba mabe suntu gundo don ka kasa kasa dron woto UDP alla campaign deputy campaign manager mu ya lonko wala balla LRR al fota campaign manager lel aman qualified pour ka tambi ka lo hadama don nyaato ka diamu e politiko la mola mu ya lonko ay ku jamu jamal leke bare moli ya bula nyin kamala ko amaru fofam fenna manke daje o bala fa wala ya duna wotu daje to bare mola mata mu ya lonko bi ata nyanta tarla e sa fal nyaatlin to lale basay ambus la ko nyin la ay kuma fajeto Lamin Touré jara soma fanan na makang me ba fokan tubado ni wato ya dinna mbardal na lañu odi fulol la bayri nga mem faale boto be faari na mam bang ate banno la je fanan fo after 2016 mota history banno la mbe jara soma fanan fulenne jara soma ya wuli nun ntolle kamma bari ya wuli mem fan kamma wala ma amad bati ba pullo bare ala bala kunkotole ala tata ke jannata be mamman na ma kan jedo amurta koma ndalle nata jeto me ya tunna wolum akata problème oti bare atu soma job abo fanan kono la wodon ba fulale ko badon bedanna le jannato fo nyaato bara kewo keta mbe odi kuntunding fanan lala nyin kan kadam fulale to bara be sabanjanna kuma kan do mu ya lon ko ngola moy badin lum badi UDP pinkolu khani say muna kon nante yatan tema andate tarno la je wallahi billahi tallahi ata tarno la je bare ko mem ko te me yatu ne wulta ala yo dila kana fay ni ya fay do sa cika akatinna UDP bi aliyamu dala ko men ko finkinte nafulo me ya lon ko wala bal bulo kono abal bulo le kono baral nyaabu kaje saya na kanal bulo kono a jolonta al nyaabu kajal buka tombon no dol sa tombon bar men fanal ya tombon wal fanal lotale kay tan dal alnana alla fa ñu fil dal kal fata mo mal bay jede alla fa na wallahi baro ma alla fa nati baro mo gambe dum la fa nati al nim baro man kele alnana al ngata nga kafu ñoma benyanta banko kan na doku ñin diamo te banko doku la ke wuranka doko ke wala banko doko la ni wo bata je kuma ken sang mu ya lon ko wala fanam be fokan abala fa warta bak nga moy ko ngaje Facebook e ko identity card la kol mu ya lon ko wala be dendin fara fanya la ko wala bakar trawale alamu ne manen ka fara kele edo alamu ne manen ka fara kele alamu alaye bondi nyinto e be mento amantare silakan alaman la fala kila man la fala malaikol man la fala iba kan dron bare alamu mari alame ya lonko abuka kore kula ala si bondi la nyum mankuto nyinto because mankuto le mu ya lonko amanke arjanna la mankutoti e ko ye kodo dinna president baro e kodo dinna membitala to 5 million ngawdi wasa so mu ya lonko ndama lon nana maje nana ma nyaada fangje mo sifa jumalamu abe men kunna malon ala personal right lam pour kamo register anala on organisation lamu ndana malo hadama dun kono e kon tado 5 million o di walla pour nyin kamala ko kaje ko kamo register ka ID card nyini mole muliya lon ko manke banko dunti bakar tarawale anum forlal muliya lon ko walla ka kafuyma an mel ka kilal kiye because ko wuluda wulukun wulu fanya wuluti asinkalo abe wulu wulom wulolet e ka fugolet bakar mbem foke bi den daba tambo men do sa entende ye amount o men fota ninyi ko do ben tabulo kono bi mfombe kontan la wala bari soto nyaata nyamalo mba sotla damendo bi wode mo saway tonya i meta fulala bare bile ya be juruma sila alanya e alamu alaye tanka alamu almari alaye bondi nyim mankutot
$5 million sisbe bono la min tole kata abidila juma wala dalila juma kan muna mun sila nyale bente no kan kabrin tumo men na be tambo men to man sola falilu ya kamala gambe dim le toñaje gambe dim sonta alala kerola ite men balanta alala kerola iblis ay ceno du ila e city comme tubabo kala wulu ndim city nyame ite be loring ibo sio yinto gambe dum sonta alala kerola bebe president adama baro koma i bebe npp koma pour kaje ko 2021 membe kala janto history kono ananati sotla katte fawla history nyin kono aman jalento liye kam moke banku dinguti muya lonko amanke banku dinguti nga gambe kanu gam banku dinguta mangle ito lefanan tamu ito la nyanta fula banko nyanta kala nyame banko nyanta tala nyame wala na president ye democracy ay freedom of speech freedom of everything hadama dum to banko dum to pour kaje ko kundi muya lon ko wala daw isna wa ko mo nyum fo bakari nga fo ne kabrim fos ko ndenen trawale kundankol denta bari yara fanta malon ko kabo teta men bulo ko no man hadama ya Allah mbaka nendirike nganna wululal horoma nga wande wululal horoma bi na wululal ni man tar kere wande wululal mel ya lon ko e non lam fulante wala mun na wululal ti ete si continue sin jabi nendirola ni mo moy num mem fanka sino kunne because nkalon nako abala fa warta baki ni wonte momen koy ko nin trawale kundan ko denta ni te diamuta wato wati akatinne ko ibe fan ko mo le fokam wala fan mu mebe e kan ko le ko mane no tanku ye sabari nyim fana mawule ko men kam fa kam made so yi tandila mawuli kam fa kamma bare mbay tandile la kay tandila ka foko maru fo mo fulo ni latar lotanu bagare be men fulay to fola kewdo e sulu wonnen suuto lo mabe suwolo kono bare wallahi natar ko dibo dunte bebe wulo kono ay makan moy ay sulu makan moy abuka nen e ka fo nyone lakke moy bakare mbeme itandila Allah ngani kala mutale ka foko timo le batol bulo kono timo mu ya lonko wol fana mu professionality kuma ken sang professional la moyt mon mu ya lonko e ka buntan na nyefan ya fo na bunta ko boy a jube boy fana ya jube bam ni a jube kay ko no itamam fani ya no madu ndangan ta buntan ni abunta mane koy ko aha nyin tilintale saya be tembo mendo mbadinga nyimbula sabi talale mol ba la moy la mbe mol convince no la le pour ka itande ko nyin ni amodrom e ba fala to nyalam gambian ko alal hakilot membe sira bala sise wuto na la kofi do mo kanjana nafata la banko e hani banko la monkey park wala fang fisiata o modol ninkala ko banko la monkey park because it become contribute bankola but bankola tinyanya wato wati nyile ka nyina fa monkey park tori sol kana jele janibe dunna jeto e ka banko e ka kodojo man sakunda male e ka namo jole wo namo nka wolata man sakunda ka wolata ka banko do ko wala woto ko molle fesiata momme alon ka ba namo jole banko kan bara sike moti mu ya lonka be lafla dron pour ka dimba mala ka fitno mala ka kelo mala afana banko kan bayri na fuluta bulu jang kordata bulu jang dil mel ya lonko tuma do muso men ba bulu janto kano nyim manke ta fel jeje muli ya lonko wolle tambita la musola amala muso nyaasoto say wor keta cancam barang lati ye kati e ben nakiri e me kati e ben nakiri bo do la musol keta wolati nga fonu janton ko dol bije muli ya lon ko ila musol wol be jiwa fon la janto yenna kumo ton e kon de ko nde sayno la wakan ko tan because way malu ya baaki a tari ko
nko ni ba kata kela muso jandi be funtule be tan la diamu la banko la tinya nyala dukare fero kata bang ila muso me alon ka be jole wa fikan janto pour kala baluwo dada ye wala life min dada ye do ko ye bambam wala si e be damento la bare banku din kendol mel bebe diaspora eta solbe loriye man sonol be loriye ila nafulol bi jang ila businessol bi jang wol nanate ko rota la ka ngania gambia banko e because fitno kadula la jani siriale abe nyaadile dol bi je muya lonko wol be dending wol ba fola ko malika ta nyame gambe ni malita kilenti ndol mu angalo fun lati wodon mu franco fun lati anden tuare kol be malile ndol man tuare soto janto muslima din dambang le bi janto e dambang le be nyola je ndol ne mota nyola je atol le balla kanja wa fola andon tal man tan supata bolla ngal na tentul poto mabo ngal la kanjo to albun woton sime itandalla wala mu nyenti ko baka trawale e fansay alama e be damento e katata sayalla bari mete nyaada hani men si kan moy dron e salon sayente to la lung say tumado alamu alaya jamfandi bare natare ko keba wala katata sayalla e tam jamfa bundala woto bedduwale dron baka trawale mankuto men bela alamu alaya boy kan daji ko men bela alamu alaya boy kan anden tanya mu ya lon koy ka hadama don tinya wala lay denna idala ala le won nang nyin chokila be kitin la nang be diamula ala mu mari ala e bonda beto ala e murunda ay sondo mo dile be nyamen bare fanande nsukumo men foy wala mu de wo jio e bo bulala because rasul fangane ya haram alqur'ano ya haram nyin kamala mo balanta ku kelale ya do fana diala make bare kabriye dolo diala aje ko wala isita bulo kono ay dolo min tumo menna anata muro nyin kol be kanne woto dolo nyine ya tunna haramuta amambete ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yo maringol aliyenyi lamoyde pa modu ani ay man sakunda modole kumandi ye wole rikoto samba min buta Saudi Arabia i diamta yalo ngawo moyle so sani man sakunda fanam fele diamta Gambia be nyame nte kundingo Gambia dingol sani dolbe keri nte buka wala diamota nte sani man sakunda ni e fem fo nga wole ta adu mbella la wole la ni memmalla man sakunda la o muyla hajoleti bare ndelu ya jele ngam man sakunda min soto atilinda bake ibe tonyale kan ila dogulal bebe tonyale kan kata fo polisol la Gambia dingol le lafta kela mol bulu bankoti wuliya fola ani criminalia ika kangolu mella man sakunda kan ni tata 2-3 hawa dron isa moy wo mu wuliya leti wole fele abe sharing ni yew ko kufo man sakunda ni nata ni diamta ibe tonya jelale so amuta ko Gambia dingol ila daji ko mambete ya ha ika nyusol mindi abe mu fekleti imanke tonyati abe mu wuliya foleti ila fitale ka kangola man sakunda kanka man sakunda nondi ibe wole kuoto so nindel ko mbe wole tala nga citizenol la diamota o citizenol mantra tonya fo kan yalo ibe mfilindilale so Gambia la opposition UDP ibe wole kan banko nyinkan wole atin nantul bukela diamota imagine ni diamo fele tonya funtita ngajele police be la dokola Korentan place be la dokola man sakunda la bunda be bala dokola la hani ni ID card isu me fele afo kan abemu wuliyale ti tonya ta kono ko nyandala la nyami abela la wole nyama momo ibe siri farafenye iye sartikangol timmandi ka Gambia la kayto apply alta alia apply alia soto albe carte failale ni momo funtita o sate kono ka fo carte faylu mo ite carte fayla ni ala sonta atelete carte fayla bari ite lundango nyimmenga sartikangol timmandi ite be carte failale o dieta momeye amandia momme abe kelale because abe na luale kono ndol ka wole folo ndol buka sate la loi folo de ndol buka mo kundingol la loi folo de
ndel ka banko la sarti kangol mbe wolle foloka because Real Madrid fere kumo men fo kanjang tibabo manyama kata fata fingo ya suo kono kafo iye nyin kayto men soto imanya na soto la amanyama ka oke bari ni criminal ko oke han ni atra yulta UK janne ngajele ye Jamaica min samba serum asiata mo keme luluti Sulemani Kamara be jam ayalo même ye criminal ya ke jam wolu fongolu wuluta janne iye la kayto bet nyale ke murundiya because iye la lu ale fali nin telu fanam parta wala Gambia lu membe je mbe wole fali na de kafo han lundango e sangi kemele ke Gambia ate Gambia la kayto soto ali esi ali ya jube bantala bankol fanam be men appel la alla Gambia dingol kan ibe bantala bankol kan alla bango mune beje Gambia ndol mem fele Europe jang asiatale Gambia kaz la nsafono na balo bega bo bantala bankol leka nintelu ke mbe bantala bankol mol doyala na banko ga ni entel doya bantala bankol kan murta Gambia mbebe fala jele Congo lela because atul mem fele diamla tal ite fele Dubai why atul ba fola ko manyan na soto la yi right soto le ka soto mune boke la ndebe wolela ndema haju soto mo membe carte fayla ati carte fayla o ma mari ngola hajo leti alkana sila ka fo luntangol e kayto soto ibe carte fayla jenale nte kayto dilal luntangol la o ma alaw luntangol e sarti kangol timandi banko sarti kangol e memfo ibe kayto soto lale registration wato na sita carte fay wato ibe register lale ibe carte fayla le komi Gambia dingol membe bandala banko be carte fayla nyame wala mu toñati assalamu alaikum beta Gambia yo alama tilo kay Russia sangol men fotam ko alama sabante alama le iso jannatul firdaus yo me mo be konto national no ala barka bake no sanje wala fotam ko fonko yo ne obodo jinga fonko kina ino nyen ebe dusano ngo dusano politician bald ha sai dusano is forced to be reckoned with ba dusano diamu fula saba e walek sango bilio comme ta abe farasila e woto dusano woto bidin sai fonko nyinde yona sen sai non stop le ha fola ba dan kala fi walla ni ka fo men nako baronya da kari bay won dal ko mar le mo tafu ngal no mar be kula ke ka wala do ko ke kan politician o ino politician o ino la opponent wol ke te jay ito te fendi da nyanda bola je e dusano ino tonya bila ila fonko ila profile o restale no to the sky yes ni la opponent wol ko ite nyanda bay da do ko wala bile dusano bile ila do ko inna lillahi politiko ko wonde ciafande han tuba bolia ika fo opone no men na ko na bay o ko politician ko buta kule ha politician ko buta kule yes ndo lankal ter jay no conservative fol ko fa alste kambele wato ha iko bila ngenta baylale bila fonko parallel government ne be ron ka down the street ha alste kambele mu fonko te me gotsoto ka toni bila kala kuma jamalu atleka bila samba atleka bila fenga atleka bila mislead jonni solia attacking bal biria bama yinenka pelino biria bama yinenka toni bila time mo alesha kambil o mantraja he was a newspaper editor I labor shape communication director le mati toni bila la kuma kamlo anala image or something no he look after it so much so that I conservative on jakal the election sabaka be kany nyon ha bara bin gina shole bama yinen ka ko ye fata dinguma la do ko le ke kam properly wala tin ha wala so nyim fana mo woldi politician on ni be la do ko ke kam don nyama dron you became a thorn in the flesh of your opponent le ka fala ye bay dusano bay dusano yera do ko no bakel yes dusano be continue la nyinal decide yes nyin do ko nyi be continue la wala say non stop yes you are a seasoned politician e kam même fo e believe talal yes so wala ne kay fenkete ino ning in na biringa ni message o diata ni baake ha ni tubab dule be jende ni be lebo party ro be conservative party no bi be la makamo racine la to the sky ha biri opone do ka fa yoro fa reste kambale sa ndo ko la ma yew fa me don gafle he dinte tiaka politician de wala kata Peter Mandel Signol ha bila anyanta resign from the government those people are political master class people ha wali ban wato conservative bay bakle nyante baylale e manyana tra government kono they are distractional le moto or something ha sannemo
Sir, you are the peak of your phone call. Yeah. Congratulations, Dusano. Thank you so much, for all your effort. Stop taking the side, the kata drop. Yes, you are making a great impact.